बालिका अंगरु अष्ट रवि चौषठी व्याधि सब खंडन करंतु बोलानंदे कवार हरि हरि बोल मां सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु बोलानंदे कवार हरि बोल आउ प्रिंसे कवार हरि बोल जाति देखो नहीं तो पिला हां हां ही मां गो मां की रकम ही जगत जननी सिंह बाहिनी मागो अभय और छुआ बोली मती पनकानी ढाकी था मागो दस भुजा चुतुई धरी की दुखी दुख के करू चुतुई पारी मागो जगत जननी तोरे नाम धरी मागो करुछे मुई काटे दैनी दुखी दुख के करू चुकी पानी मागो दस भुजा चुकी धरी दुखी दुख के करू चुकी पानी मागो तोरे ना थारी मागो
পর সখী বলে মাগো শিব রক্ষো মাগো দশ ভুজা ছুটি ছুটি পারি মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরি ছুটি দুঃখকে কর ছুটি পারি মাগো জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করছে মুই কতে কইনি তোরে না ধরি মাগো করছে মুই কতে কইনি ভাগি দেলু রে ধন ভাবার বন্ধন আরে ছিড়ি গলা রে সোনা নেত্র সপনা পথর দেউলে পথর দুঃখী ধন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর তোরা নয়ন পথর দেউলে পথর দুঃখী ধন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টতে মারুছ দুষ্ট জনমানি করি সত্যকে পালুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টতে মারুছ দুষ্ট জনমানি করি সত্যকে পালুছ এলে মোর বেরকে কেলতা হাত মৌন তোকা নয়ন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দুঃখী ধন
জীবন হরিহ পুরুষ বলে প্রগতি ডাকিলা অতি বস্ত্র দান হরিহ কিছু কিছু অবতারি বিশ্বকে মানুষ মারি করি সত্যকে পালুছ অবতারি বিশ্বকে মানুষ মারি করি সত্যকে পালুছ খেলে মোর বেলকে কেন্তা মৌন নয়ন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দক্ষিণী ধন लाखा दीचु कहनी बोले बेड़ी काना है कि ऊंचा ने टिके ठोका ने क्यारे आ संधार अछि संधार के जैसे बोले हटा केंटा ओ केंटा आ दुटा हाथ हगार सा अंदे मु चामड़ो ले जांसी किनी गो चामड़ा बा पाट पड़ी बड़ो अंधार को आजा जहाँ लेखियो छो तुमे हो ता पढ़ुओ छुआ में भूल थिले क्षमा करबो हो आजा राई थेले प्यार करबो कहनो बोलार तो सुतला ना दुर्योधनंकर सहे भाई तू अक्षर रे नाम दिया गल्लो गला गला एटा लल ना लिखि दितन तांकर जन्म बुझेई देबो केउ ऋषि नाम देले इति नरेंद्र रणा उली कुपा नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र रणा उली कुपा रो देख ते बंधु गाम संत बरो विशेष विशेष धन्यवाद जय कला आर लिख लेजे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनिटा दिग तीनिटा ना अक्षर हैला एले पूर्व दिग केंता दुईटा अक्षर हैला दुई दुई बड़ देउले 22 पाहाच 21 नहीं हैला कि 23 में हैला हां ये पूरी एतिरा ना दुई दुई बड़ देउल छिवा कि पूरी बड़ देउल मिस्टेक माई जीव ओतना ने से दुई घटा दिके लेके गला तमर जीव पूरी बड़ देउल रे 22 पाहाच 21 न हेई 22 23 के जन हला ईटा ईटा टिके बुझे देबो 53 अभिराम रोणा बंधु मध्य नुहा कहा जाए अरे किड़े किड़े सुंदरीता पुराण विधान तुम्हें शुणुथिब मंजनी
বুড়ার মন জানা করা বুড়াকে দিয়ে অভি সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা মহাভারত কাহানি কেড়ে সুন্দর ইটা পুরাণ বিধান পুরাণ বিধান শুনুতে বাম শুনুতে বাম সজনী সজনী বর্তমানী এটা মহাভারতর কাহিনী সজনী সজনী বর্তমানী এটা মহাভারতর কাহিনী दुर्योधनଙ୍କର ମା କିଏ ଜାଣିଛ? नहीं जानी तुम्हें? नहीं गांधारी गांधारी दिने जिते बेले 8 वर्ष होतिला 6 वर्ष 7 वर्ष दिने बुलवा पई अरण्य के जाइछे जिते बेले बुलवा पई गांधारी जाइछन बुलु 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 अरण्य भितर गोटे पोखरी थाए पोखरी भितर के पसी जाइछन पसी गले तो से जगह गोटे कइछ थिला कइछ दिले केछ से केछटा 100टा अंडा देखाए केछ भाबिथिला जे मोर 100टा अंडा रु 100टा छुआ जन्म हेबा जन्म करबी किते सुंदर करी मोर छुआ मन के पाली पोसी कर बड़ करबी तो गांधारी जिते बेले पोखरी के जइछन केछर गुटे अंडा के मारी देले अच्छा केनता अंडा के मारी देले केनता शब्द हेबा तुच्छटा शब्द हैला तो गांधारी भावला जे वो बढ़िया सुंदर लागु छे एटा मारू छे काना छुआ बोलर कते छुआ मने काना जानबे किनटा अंडा आर किनटा काना बोली तो गांधारी सब अंडा केनता खेलु 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 100टा अंडा के फुटे देला तो सेही समय रे कइठ र मनटा भांगी गला कइठ क्रोध होई गला गांधारी को अभिशाप देला मोर दिन तो 100टा पुत्र नष्ट करी छे 100टा अंडा दिने ना दिने भी तो 100टा पुत्र रहंदा मरण हेबा तू भी देखुथिबु छुआ माने केनता लागता आगो कइठ अभिशाप जरुहननी गांधारी कर भरे जानो आगो 100 पुत्र देखो होइले देख जन 100टा पुଅ बोलुछन दिलटा हां 100टा पुଅ जन्म होइतिला आ गुटे झियो जन्म होइतिला केनता करी जन्म होइतिले हमने जानि मांकर गर्भरु जन्म नहीं तो दिने गांधारींकर स्वामी हेले धृतराष्ट्र आउ गांधारी रज एवं ब्रिज को 100टा माठिया रे भरी पकाला 100टा कोही रे सबुति पिंड ब्रह्म को भरी पकाले आ गुटे जगह रे रखि देली तो से 100टा माठिया रो 100 जन जन्म हेतिले गुटे झियो आउ 69टा पुआ हाँ माँ गांधारी गर्भरु जन्म नहीं 100टा माठिया 100टा कोही रो जन्म हेतिले 100टा पुत्र पुत्र तो काना हेला जानि छ काना हेला आगो गांधारी गर्भरु होननी 100 पुत्र हेले जन्म आगो महाभारत युद्ध काल रे होइला तार मरण मरण अरे तू अंते जहा हेला हो नंदे सुनुती तुम्हें सुनुती सजनी सजनी वर्तमानी सजनी सजनी वर्तमानी इटा महाभारत
307 ରୁ ଗାନ୍ଧାରୀ 177 ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘର ପରିବାର ଖାଲି 2 ଅକ୍ଷର ବୋଲି କରି ନାଇଁ ନ ହଁ ଆଗ ପୂର୍ବରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ନାମ 2 ଅକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ନାମ 1 ଅକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ଗୋ ବରୁଣ। ହଁ ତାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ବରୁଣ ଆଉ ବରୁଣ। ତାଙ୍କର ଝିଅର ନାମ ହେଲା ବରୁଣୀ। ବରୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ବରୁଣୀ। ହଁ ସୀତାଙ୍କର ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ? ପିତାଙ୍କର ବାପା କେନ୍ଦୁ ଜନକ। ଜନକର ଝିଅ ହେଲେ ମା ସୀତା। ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜାନକୀ। ଜାନକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ 2 ଅକ୍ଷର ହେଲା କି ନା ତାର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ଦୁର୍ମିଳା ଦୁଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁମ୍ନ ଦୁଶାସନ ହଁ ଏନ୍ତା କରି ଆର ବାପା ମାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଯେନ୍ତା ଯାଇଥିବା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସେନ୍ତା ଦେବାର କଥା। ହଁ ହଁ ଇହାଦେ କଲି ଯୁଗରେ ବୁଆର ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପିଲାର ନା ରମାକାନ୍ତ ହେଲେ ବୁଆର ନା ଶ୍ୟାମ ହେଲେ ଆମର ତ ଠିକ ଅଛି ନା ଭଗବାନ ମୋର ବୁଆ ନା ନନ୍ଦ ରାଜା ମୋର ନା ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ବୋଇଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ନାମରେ ଏକା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ନାମ ସୁଝାବାର କଥା। ଆଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ତେଣୁ କରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇ ଗো ହଁ, ବୋଲେ ତ ଇଛରେ ଦେଲେ ସବୁ ଶୁଭ ହେବା ସବୁ ଗୋଟେ ରାଶି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମହାଭାରତ। ହଁ ହଁ ଆସିଲା 22 ପାହାଚ। 22 ପାହାଚ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ କାହିଁକି ହେଲା ଚାହିଁଥିଲେ 23 ପାହାଚ ହେଇଥିଲା। ହଁ 21 ପାହାଚ ହେଇଥିଲା। 21 ସିନା ଶୁଭ ହେ 23 ସିନା ଶୁଭ ହେ ଏଥିରେ 22ଟା ଯୁଗ୍ମ ଅକ୍ଷର ତ କେବେ ବି ଶୁଭ ନାହିଁ ହୁଏ। नु ହେଗତେ 22 ପାହାଚ ପାଦ ପକାଉଥା ଥିରି 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 22 ପାହାଚ ଆଜି ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା 10 ଅବତାର। ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ରାମ ପରଶୁରାମ ବୁଦ୍ଧ କଲ୍କି 10ଟା ଅବତାର ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର 10ଟା ଅବତାରରେ 22ଟା ପାଦ ଅଛି। 10ଟା ଅବତାର में 22ଟା ଗୋଡ ଅଛି ତାଙ୍କର। 10 ଦିନେ ପୁରେ से हमार কথা 22ଟା গুণ গলা ହଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଏମାନଙ୍କର ତ ଗୋଡ ନେଇ ନ नहीं न କଚ୍ଛପ ଅବତାର କଚ୍ଛର 4ଟା ଗୋଡ ଅଛି। 4टा गुण ବରାହ हाँ ନୃସିଂହ ହଇଗ। ବାମନ ହଁ ପରଶୁରାମ ବୌଦ୍ଧ କଲ୍କି ଏନ୍ତା କରି 10ଟା ଅବତାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର 22ଟା ପାଦ ଅଛି। एक खना ସେଇ 22ଟା ପାଦକୁ ନେଇକରି 22 ପାହାଚ ବନି। पहला केन अवतार पहला ମତ୍ସ୍ୟ मीनो अवतार माच अवतार ने गोड़ मीना ଗୋଡ ନେଇ तेन के केथो अवतार क्या अनुता तेन के ବରାହ चार चार 8 ନୃସିଂହ 8 दी 10 बामन 10 दी 12 परशुराम। परशुराम 12 दी 14 14 15 ତ 10 ଅବତାରରେ 22ଟା ପାଦ ହେଲା। 22ଟା ପାଦକୁ ନେଇକରି ପୁରୀ ବର ଧାମରେ 22 ପାହାଚ ବନି। जैसे 22 पहाचर नागा दिखन ହଁ ନା ବି ଅଛି। इरा क्या श्याम बंधु শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ओदा सब कोसने कहबो ओदा लोग कोसने कहबो आहा केतेबेले भगवान पृथ्वीरे बराह रूप धरिथिले ओ तेना बराह धारण कली ओ तेने धरत्री के देखले के हेले और के केन सांगाते देल केलो बोलतो देला बोले इटा बराह रूप हेतिले
ପୃଥିବୀକେ ଟେକଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଡକେ କେମିତି ରଖିଥିଲେ ବୋଲୁଛନ୍। ତିନି ଭାଗ ଜଳକୁ ଯେ ଏକ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାସ ଅସୁର ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକରି ଭସେଇ ଦେବି ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ আর ତାଙ୍କର ଦନ୍ତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଟେକିଥିଲେ ତ ପୃଥିବୀକୁ ତ ଟେକିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଜଳରେ ହିଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଟେକିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପୂଜା ପୁରୁଷ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଶହ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏଟା ତ ପୁରାଣ ପ୍ରବଚନ କହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଇକରି ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଲେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବରା ରୂପ ଧରତେ ରେଲେ ତାতে না ধরতনকে টেকতে দিল গোড় কেন সাঙ্গাতে দিল बताओ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଗୋଡ କେନେ ରଖିଥିଲେ কেন দেখলে পৃথিবীতে ଓହୋ ପଛେ କହିଦବ ତମ ଚାର୍ଜ କଥା ବେଟି ମୋର ସାମାନ ମାଂସ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୋନ ଭାଷା ଦେଖି ନା ବନେଇଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ଏଟା ଲେଖଲେ ତେଣକେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖଲେ ଭୀମଙ୍କର ମାତୁଲ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦିଅର ଯେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବଲା ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ କେଉଁ ବିଧବା ନାରୀ ମାନେ ସୁଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ବି ବୁଝାଇ ଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ରାକ୍ଷୀ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରୁ ବୁଝାଇ ଦେବ ଚଉରାରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମରି ଶୁଖିଯାଏ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ଜଳରେ ଭସାଇବା ବହୁତ ଦୋଷ ଲାଗେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବୁଝାଇ ଦେବ କେବେ ଦେଢ଼ଶୁର କେବେ ସେ ପତି କେବେ ଯେ ଦିଅର ତା ଘରର ନୀତି ଏଇଟା ଫେର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେବ କବି ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ଆମର ନିଶାଣପୁର ଆମ ନିଶାଣପୁରର ଆଜ୍ଞା ପଚରେଛନ୍ ଯେ କେବେ ଦେଢ଼ଶୁର କେବେ ଯେ ପତି କେବେ ଯେ ଦିଅର ତା ଘର ନୀତି ଏଇଟା ଫେର କୁହାବ ପୁରାଣ ସିନ୍ଦୁର ମା ମାନେ ଦେଖିଲେ ବିବାହିତା ବୋଲିକି ଜାଣୁଛନ୍ ପୁଅ ମାନେ କି କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ପୁଅଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁନ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ନେଇ ହେବାର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପୁଅଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଲଙ୍କିନୀ ନାରୀ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଯେ ତିରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିତା ନାରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାକୁ କଲଙ୍କିନୀ ନାରୀ ବୋଲି ଆଉ ସେନ୍ତା ନାରୀ ମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହେଇକରି ରହିଛନ୍ ଏଇଟା ଭାଗବତରେ କବି ପ୍ରମାଣ କରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆଉ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇନ ବୋଲିକରି ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିବେ ବୋଲିକରି ସେ 750ଟା ରାଣୀ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିବେ ବୋଲିକରି 16,108ଟା ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆଉ ହେତେ ରାଣୀ ରଖିତେ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର 69 ରାଣୀ ଥିଲେ ଗୋଦମା ଗୁର୍ଜିମା ଝାଡ଼ିମା କୁର୍ଜିମା ଧାନମା ମଣିଆମା କେତେ ମା ଥିଲେ
ଆଚ୍ଛା କାଣା କାଣା ଲେଖିଛନ୍ କହ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶହେ ଭିତରୁ 2